A partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Así es, queridos amigos, muy buenas tardes y bienvenidos una vez más acá a Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional, y como cada martes a las 2 de la tarde por más de 11 años acá, su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Muchísimas gracias por esta sintonía y bueno, les recordamos en este instante que estamos en vivo y en directo también por la página de Facebook de Radio América y en Montgomery County en español. Así que ya sabe, puede sintonizarnos si nos quiere ver a través de esas páginas de Facebook o si no, nos escucha directamente por acá por la radioemisora Radio América. Bueno, hoy vamos a estar hablando con Bill TOMPKINS, quien es el presidente y director ejecutivo de la Corporación de Desarrollo Económico en nuestro condado de Montgomery. Vamos a estar abordando, por supuesto, temas que tienen que ver con las empresas, los negocios, minoritarios, pequeños y el avance económico en nuestro condado. Bill, good afternoon. That was a long intro. How are you? Thanks for joining us. Buenas tardes. I am Ay, fine. gracias. Buenas tardes para ti también, Bill. Qué bien, me alegra. Is that all the extent of your Spanish, or do you have more? Poquito. That's it for now. That's it for now. Poquitico español, pero bueno, seguimos tratando. Así me gusta. Bill, bueno, here on the show, first and foremost, what we do every time is that we go ahead and do a little check-in. How are you? ¿Cómo estás? I'm doing fine. I'm doing fine. Just so that everyone knows, I am taking Spanish lessons because I think it's important for those of us who are in the community to be able to speak the language. Mira qué bien, qué bueno, nos comparte, quiere que todos estemos al tanto de que él está tomando clases de español, porque es importante comunicarnos en ese idioma en nuestro condado. Así que thank you for that extra mile, man, for doing that effort. Having a second, third, fourth, fifth, seventh language is always so beautiful for humans. So congratulations on that one. Thank you so much for wanting to learn our Spanish language. So you're doing great. How's work? How's home? How's everything? Everything? You had a good weekend? Everything okay? Work is fine. We celebrated my aunt's 100th birthday celebration with 250 people. Oh, wow. You doubled the number. Yes. The age, you doubled it in guests at the event. Well, congratulations. It's wonderful, wonderful news. And thank you so much for sharing with us. Bill nos comparte que este fin de semana pues celebró la fiesta de los 100 años de su tía precisamente y que llegaron 200 invitados. O sea, que duplicaron la edad de la señora tía en invitados. Buenísimo. So let's get started. All right, let's move forward with economic development. Yes. So, Montgomery County Economic Development Corporation. Let's get started with the ABCs. What is it that you do, and what is your main focus right now? The most important thing we do is to work with businesses to help them grow, to help them expand, and to bring new businesses to Montgomery County because we want a thriving economy. Vamos a empezar, ¿no?, con el concepto principal, la ABC de qué es la Corporación de Desarrollo Económico en el Condado de Montgomery. Pues ellos se enfocan en el crecimiento, la expansión y el sostener acá en el Condado de Montgomery negocios. También la visión de atraer nuevas empresas a nuestro condado y se trata de que todos puedan pues crecer y no solamente sobrevivir, pero también desarrollarse. So, there was a pandemic. And Yes. we're still, and we're economically, I guess we're not over when it comes to the pandemic. No.
If you were going to sort of assess a little bit how Montgomery County businesses fared, whether it's a large, medium-sized, or small business, during the pandemic, the impacts of it, and where are we today? In other words, what does the business landscape looks like now after COVID-19? Well, in general, Montgomery County was very fortunate, very lucky, but that is because we had a lot of support from the federal government and the state. And so we were living in a world where we had artificial support that's not going to last forever. A lot of small businesses failed. Restaurants had a very difficult time. Retail had a very difficult time. But we are coming out of that and are doing everything we can to provide the tools, including finance, including networking, including access to suppliers to make sure that businesses can thrive in this environment today. Let me go ahead and translate. Le preguntaba, ¿no? Obviamente estamos recién pues saliendo de esta pandemia, la cual lógicamente tuvo un gran impacto en el sector empresarial, en los negocios. En el condado de Montgomery fuimos afortunados de cierta manera porque recibimos fondos por parte del Estado y también del gobierno federal. Pero sabemos que esta es una ayuda media que artificial. Muchos negocios pues simplemente tuvieron que cerrar puertas. Sabemos que para las tiendas minoristas y los restaurantes fue difícil, pero ahorita el enfoque es básicamente en proveer herramientas para el crecimiento de las empresas. Y hablamos de herramientas, por ejemplo, como la financiera. So you mentioned, okay, you wanted to... I was going to say, so here are a few good signs. As you know, unemployment is at an all-time low, 1%. In the last 33 years, we have never had the rate that low, which means that everyone or most people have the opportunity to be employed here. Number two. Well, let me translate number one. Okay. Hay buenas señales en cuanto a lo que es el perfil económico en el condado de Montgomery. Por ejemplo, la tasa de desempleo en este momento en el condado de Montgomery está al 1%, que es lo más bajo que se ha experimentado en los últimos 33 años. Lo que quiere decir que la mayor parte de las personas pues están o laborando, trabajando o tienen la oportunidad de hacerlo. Number two. The size of the labor force is growing. It's not quite back to where it was before the pandemic, but the fact that it is growing means that we have the availability of talent in many areas where we did not before. El segundo componente es el tamaño de la fuerza laboral, pues va en crecimiento ahora. Quizás no como estaba pre-pandemia, pero lo que sí es un gran indicador de que tenemos el talento para una fuerza laboral aquí en el condado de Montgomery. Do you have a number three? Number three, what we have to watch, inflation is high, so it impacts our ability to live comfortably. So that's a warning that we have to watch very carefully. And we all know that taxes have gone up here in Montgomery County, so we are aware of the potential impact that has on our income and on especially businesses' ability to function at the profit margins they're used to. Ok, el tercer componente es que, bueno, hay que continuar observando la tasa de inflación, porque obviamente eso nos hace vivir de una manera menos cómoda. Pues eso puede ser una alerta. También los impuestos pues han elevado un poco y las habilidades de los comercios, de las empresas en poder en el tema de los impuestos. So let's talk a little bit about the priorities. We know that the Montgomery County Economic Development Corporation in the past has been very focused in attracting, larger, bigger companies into the county. And we want them here, as well as the bio industry and so forth. But we also know that the small businesses is like 40% of the economy here in the county, more or less? 95%. 95% of the economy is the small business sector? 95% of the businesses are small. Okay. El 95% de las empresas, se me cayó el papel,
el 95% de las empresas en el condado son empresas pequeñas. So how are you assessing these small businesses? And then I'm going to touch the, Hispanic and minority-owned businesses in order to not survive and thrive, but what you mentioned, grow and expand and Yes. hire more people and all that good stuff. Well, first, the county, Montgomery County, has charged us with focusing on very specific industries. So you talked about life sciences, hospitality, nonprofits, real estate, technology, healthcare. That's where we focus. At the same time, there are small businesses in those industries. So that is what our approach to dealing with small businesses is. Let me go ahead and Pause translate. for a second. Okay. Le preguntaba, ¿no?, el tema del enfoque en asistir para el crecimiento de diferentes empresas. 95% son negocios pequeños en el condado. Cierto que en el pasado ha habido un enfoque primordial en las empresas relacionadas con las ciencias, las biociencias, y sí, eso continúa, pero también hay un enfoque ahora más dirigido a los sectores de la hospitalidad, tecnología, bienes raíces, salud, el sector de entidades sin fines de lucro. Lo que quiere decir, the portfolio is definitely quite ample, correct? Yes, and there are two exceptions. We have great partners at the Montgomery County Business Centers, and the Montgomery County Business Centers spend almost all of their time working with small businesses, and we consider them our partners. We share businesses with them, they share businesses with us, and we look at what we can do to help each other out. Algo que hay una colaboración bien estrecha es con el Business Center, el centro de negocios del Condado de Montgomery, que de hecho esta es una oficina que tiene eje principal desde la oficina del Ejecutivo Mark Elrich, y entonces pues hay una vía, una carretera de 2 vías donde esta Corporación de Desarrollo Económico del Condado de Montgomery trabaja, colabora directamente con el Centro de Negocios del Condado de Montgomery para apoyarse mutuamente. What are some examples of those? Because I kind of know, but you got to tell the public. Well, so the biggest examples are permitting. That's where if you're a business, you need all the permits that you to start your business, to change what you're doing, to grow. And so what the Business Center does, it helps you to navigate the government. It helps you find the resources within government and to eliminate red tape. So I wonder how you translate red tape in Spanish. You know, never given that a thought. To eliminate the distractions. Exacto. Que, por ejemplo, le preguntaban un ejemplo de cuál es esa colaboración. Algo que hace el Business Center, el Centro de Negocios del Condado de Montgomery, es ayudar a las empresas y los negocios pequeños, sobre todo, es navegar todos aquellos procesos gubernamentales que sean necesarios para establecer, crecer o quizás cambiar su negocio, como por ejemplo, permisos. Los permisos es algo que hacen falta a través del Departamento de Servicios de Permisos del Condado de Montgomery. Lo que quiere decir que este Business Center, Centro de Negocios de nuestro condado, ayuda al comerciante a agilizar esos procesos dentro del gobierno. Go ahead, Bill. You wanted to say something. So here is an area where we work together and where we overlap in a good way. When it comes to finance and capital and bank loans and grants and other funds to provide support for businesses, the county has microloan programs. The county has access to state programs, as we do. And we manage our own program, the ACE loan program, which is primarily for small women and minority-owned businesses. So there's a back and forth where we share those access to those resources. Por ejemplo, recursos. ¿Cuál es esa colaboración, ¿no?, con el Centro de Negocios del Condado? Financiamiento, capital, préstamos. El Centro de Negocios del Condado maneja unos micropréstamos con fondos estatales, importante, y la entidad del Montgomery County Economic Development Corporation maneja
un préstamo que se llama ACE, que tiene un enfoque en minorías, incluyendo mujeres. So the ACE loans, how much money do you have in that pot, buddy? About $2.5 million. Okay, and what do I need if I'm a small business owner? To tap on that. Here's the good news is you come and put your application in, and we are better than a bank because we have fewer requirements than a typical bank. So many of our applicants have been turned down by banks, and we have more support and flexibility in terms of the what we require to approve a loan for you. It can be $5,000 or it can be $250,000. Ok, vamos a ver, let me translate that. Le preguntaba, ¿no? Precisamente, ¿qué podemos hacer para tener acceso a este capital, a estos préstamos de la Corporación de Desarrollo Económico del Condado de Montgomery? Que estos préstamos son para negocios minoritarios. Pues muchas de las personas, de los negocios que llegan a solicitar los fondos de ellos, pues precisamente han sido quizás renegado por un banco no les ha dado los préstamos. El proceso de la solicitud para ellos es más simple, menos requisitos, tienen más flexibilidad y pueden aprobar desde $5,000 hasta $200,000 para los negocios pequeños que son propiedad de minorías. So is thinkmoco.com where we go for that? I was going to say, everything we talk about, go to thinkmoco.com. We'll say that now. And again, thinkmoco.com. And in many cases, we have our information is translated into en español to help the Hispanic business community in particular. Exactamente. But you also you have the Google Translate on your website, right? Where you can translate the website? Portions of it, yes. Okay. El sitio web, si usted nos está escuchando y le interesa quizás tener acceso a estos fondos préstamos para negocios minoritarios, visite el sitio web think, como pensar, moco.com, que es precisamente el sitio web de la Corporación de Desarrollo Económico. El sitio web, usted puede tocar el botón y componentes, pues automáticamente está la traducción de Google, o si no, ellos tienen algunos materiales que son en español también, precisamente para asistir a nuestros empresarios hispanos. So, since we're talking about that for a bit, since we're talking about that, Bill, Hispanic businesses. Yes. What is the outreach, aside from being here today, that you're doing to Hispanic businesses on a consistent, ongoing basis, so that they know that you're there, that you have resources, that you are a partner in helping them grow their businesses? Okay. So we regularly do workshops, we do seminars, we have certain partners. As an example, the Hispanic Chamber of Commerce we work very closely with. The Latin American Development Center is a partner of ours in general, but also with the ACE Loan Program. We advertise in Hispanic media, and we go out into the community to speak at events on a regular basis, to talk about Montgomery County and the resources. And I'll tell you why it's important after you translate that. We have a rhythm going on here, I love it. Que le preguntaba, ¿no? Que qué están haciendo precisamente para llegar la voz a las empresas hispanas, precisamente sobre todo lo que ellos tienen que ofrecer. Y bueno, ellos están ofreciendo talleres, seminarios, trabajan estrechamente también con algunas organizaciones, entidades dedicadas a los negocios hispanos, como la Cámara de Comercio Hispana del Condado de Montgomery, el Centro Latinoamericano. Están haciendo pues campañas publicitarias con los medios en español, eventos donde llegan a compartir los recursos en el condado que están ofreciendo, que tienen disponible en el condado de Montgomery. Okay, keep going. Why is this important? The Hispanic community is the fastest growing community in Montgomery County. The community has been for quite a bit. Yes, and it continues to grow. It's 21% of the population here.
And proportionately, it is a large percentage of the businesses that are here. So it's very important that we support a diverse economy and pay more attention to what is needed, not only by small businesses, but Hispanic businesses in particular. And I'll give you a couple of examples. Nuestra población hispana en el condado de Montgomery, pues es la que lleva el paso más adelantado en crecimiento. De hecho, somos el 21% de la población en el condado de Montgomery, y esto, pues, en proporción es igual con el tema de los negocios. Por eso es importante y necesario que continuemos apoyando a los negocios hispanos. Go ahead, Bill. So we have an ad campaign, and it's called Be Next, because you can be the next success in Montgomery County. And I'm going to mention 3 companies, and they're not small. They're different sizes. So you've probably heard of Aquas, run by Carmen Larson, and she also runs the... I know Aquas very well. My son did an internship with them. They're an IT company. 20 years they've been around. Mas Panadas, one of the hottest products. What is it? Mas empanadas? Mas Panadas. Más empanadas. Margarita Womack, the best empanadas you can get, either ordering them or in the grocery store, right here in Montgomery County. And don't say that, because there's a lot of competition. Okay, but they're good. They're successful. You love them. You love them. Yes. And then we have Robotic Research, a big robotic company, international company run by Alberto Lacaz. So we have all kinds of companies here, all different sizes. We want to celebrate those successes. That can be you. Exactamente, pues ellos tienen ahorita una campaña que se llama Be Next, sea el próximo, donde pues están no solamente apoyando, pero también resaltando aquellas empresas que van en crecimiento dentro de nuestro condado. Ha mencionado 3, Aquas, Carmen Larsen, que lleva 20 años ubicada acá en el condado de Montgomery con su empresa. También Más Panada, una empresa que hace empanadas y tengo entendido que las vende a restaurantes y a supermercados. Y Robotic Research, otra compañía, propiedad hispana, que pues son ya ahorita, are they poster companies because of their growth? Are they your poster children? These companies? They're 3 good examples. Very different industries, very different size in terms of scale, and very different in terms of how long they've been around. Exacto, son 3 empresas propiedad de hispanos que llevan diferente tiempo en el negocio, hacen diferentes servicios en la comunidad, diferentes productos, pero a la misma vez pues es un buen ejemplo de lo que va creciendo. Let me see what time it is. Okay, we have about 6 minutes left, Bill. Okay, so what would make businesses consider Montgomery County to locate or relocate here? Since part of the work that you do as the president and CEO of the Montgomery County Economic Development Corporation, it's not only to sustain and help grow, thrive and grow the ones that are here, but also attract. So what makes Montgomery County a good place to do business, 1? And 2, what do you have in your pipeline right now? If there's anything that you can share, something big that might be coming to town as far as new businesses. Sure. First of all, we have a very strong economy. We have the strongest economy in the state of Maryland, number 1. So the environment is good for your business. Number 2, if you're going to work here, you might as well enjoy all of the assets, the parks, the schools, friends, people you can network with. We have 150 different languages spoken in our school system. So there's somebody who's going to look like you. You're going to feel at home. We are a welcoming economy. So let's just start there and then I'll add some other things. ¿Qué tiene de atractivo el condado de Montgomery para que vengan empresas, sobre todo empresas grandes, que es parte del enfoque que tiene la Corporación de Desarrollo Económico? Pues primero hay una economía estable, es un buen ambiente económico en el condado de Montgomery. Si usted va a tener
una empresa con sede en nuestro condado, pues también puede disfrutar de todo aquello que el condado pues, ofrece, como los parques, los colegios, las redes sociales, o sea, de networking. Que el hecho de que acá en las escuelas públicas se hablan más de 150 idiomas y dialectos, pues eso es un indicador de que tenemos en nuestra comunidad personas que van a lucir como usted y como yo. Okay, keep going, Bill. This is the most highly educated population in the state of Maryland and in the United States. So there are lots of smart people here. Hay muchas personas inteligentes en nuestro condado de Montgomery. Somos considerados, I want to translate that quickly. Sure. Estamos considerados como una comunidad altamente educada, lo que quiere decir que hay talento en nuestro condado. Bill? More people graduate from high school, from college, and with advanced degrees than almost anywhere else in the country. Más personas se gradúan de bachillerato, secundaria, la universidad y obtienen pues títulos universitarios avanzados más que en cualquier otro lugar del país, acá en Montgomery, señores. But you don't have to always have a degree to do well here. So we are welcoming. We have a lot of resources and support for people who cannot afford to go to college, who only have a 2-year degree or are learning a trade. So that's very important to understand too, that we have the right Pero no es solamente en términos de títulos, somos una comunidad también que apoya a las personas que quizás no se han graduado con un título universitario y que están encaminándose en lo que son profesiones de oficio. But we also understand that there's always a challenge, and one of the reasons we reach out to what we call underserved communities is because you are underserved. You're speaking a second language in most cases. It is harder to have access to the same tools simply because you have to translate everything, and people don't translate for you. So we have to take extra time to make people who are of Hispanic origin, where English is not their first language, to be exposed to the same messages and to the same resources that everyone else takes for granted. Retos. Tenemos comunidades desatendidas, personas que quizás hablan un segundo idioma, como nosotros los hispanos, y parte del trabajo que ellos están desempeñando es pues exponer precisamente a estas comunidades que necesitan precisamente eso, que los materiales, los mensajes, los recursos estén en su idioma, pues ese es el enfoque que ellos están teniendo en este momento. Una vez más, esta conversación es sobre el desarrollo económico en nuestro condado de Montgomery y para más información siempre puede visitar thinkmoco.com, que es el sitio web precisamente de esta entidad que colabora con el gobierno del condado de Montgomery para lo que tiene que ver con el desarrollo empresarial. I asked a question, pipeline, do you have any big surprises, any big companies that you're kind of luring to bring to Montgomery County? There's some that are coming here. One just came from Chicago. And it's who? I didn't hear you. Who? A company that came from Chicago, which provides mental health services, and they're right in downtown Silver Spring. We have a company who was here, and they had offices in Virginia. They moved their offices to here, so they're all in Montgomery County. They're not in Virginia anymore. So we always have examples of things like that happening. We have this little thing going on with Virginia, don't we? It's competition everywhere. La competencia con Virginia en términos de atraer negocios, pues siempre es radiante para nosotros. Y le preguntaba, ¿no? ¿Alguna sorpresa de empresas grandes que estén en miras de venir al condado de Montgomery? Pues acaban de atraer una empresa que se dedica a salud mental de Chicago para el downtown, el centro de Silver Spring. Otra empresa importante que está en Virginia se ha mudado a nuestro condado de Montgomery, lo que quiere decir que ese es el trabajo, traer más negocios, más empleos a nuestro condado. Bill, unfortunately, we ran out of time. It's great to see you. I'm sure we're going to have this conversation again. There's a lot of follow-up. Y para usted que nos está escuchando, nos está viendo, si es empresario o no, comparta esta información, thinkmoco.com, y recuérdense, ese préstamo existente para las pequeñas empresas minoritarias. Thank you, Bill. Have a great afternoon.
And I'll see you soon. Okay. Take care. Bye-bye. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes a la misma hora por esta su emisora.